पाकिस्तान को कानकनी के शोबे में बड़ी ताकत बनाने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल फोरम का इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। 300 गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। वज़ीर परवेज़ अली मलिक कहते हैं कि फोरम में बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी होगा। पाकिस्तान में बेशुमार मादनी वसाइल हैं, पायदार तरक्की के लिए इनको बरोकार लाना है। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में गर्दालूद हवाएं मुतवक्के। वस्ती जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। और कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। आज 10वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा लिया जा रहा है। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के लिए 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी। लाहौर में भी 9वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन अपने जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो इजाफी टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। चीन का भी रद्द अमल आ गया। अमरीकी सदर के जवाबी टैरिफ को धौंस और धमकी करार दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि धमकियां और दबाव मामलात तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं है। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही करेंगे। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। आज 10वीं जमात कंप्यूटर का पर्चा लिया जा रहा है। नहम और दहम जमात के सालाना इम्तिहानात के लिए 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी। लाहौर में भी 9वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन अपने जवाबी टैरिफ वापस नहीं करता तो इजाफी टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। बीजिंग की जानिब से इक़दामात तिजारती ज़्यादती तमाम मुज़ाकरात भी खत्म कर दिए जाएंगे। हम टैरिफ रोकने या किसी वक्फे के बारे में नहीं सोच रहे। कई मुल्क मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर रहे हैं। दूसरे ममालिक से कुछ लोग कुछ दो के तहत बातचीत करेंगे। ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें टैरिफ से हटकर भी जरूरत है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के सवाल पर ट्रंप नाराज। सहाफी के सवाल को अहमकाना करार देते हुए कहा कि वो किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आग को दवा लेना पड़ती है। अमरीकी सदर ने मुआशी बेयकीनी से दो चार अपनी अवाम को पैगाम दिया कि आपने घबराना नहीं है, कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला करें, अजमत आपका मुकद्दर बनेगी। ट्रंप इंतजामिया का गैर मुतवक्के बार तदरीसी शोबे को भी कर दिया दुश्वार। अमरीका भर की यूनिवर्सिटीज में बैनुल अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मनसूख। कानूनी रिहायशी हैसियत को भी खत्म कर दिया गया। तालीमी इदारों के जरिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज ने तस्दीक की है कि ट्रंप इंतजामिया नए सिरे से तमाम गैर मुल्की तलबा की जांच पड़ताल करेगी। इसराइल के मज़मूम मकासद फिर आश्कार। ट्रंप के ईरान को मशवरे। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि गजा के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं और अपने लिए नई जमीन का इंतखाब कर लें। डोनाल्ड ट्रंप बोले आखिरी मौका है, ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर आ जाए, बात ना मानी तो जल्द बड़े खतरे में आ जाएगा। दुनिया गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ایران کے براہ راست مذاکرات کی امریکی تجویز کی پھر مخالفت، بات چیت میں جلدی نہیں، گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا بیان میں کہنا تھا کہ ہماری تجویز کا جواب ٹرمپ نے دینا ہے، دوست اسلامی ملک کی تجویز پر بات چیت ہو سکتی ہے، عمان کی وساطت سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات صدارتی سطح پر نہیں، وزارت خارجہ کی سطح پر ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کاوشوں کو سراہا، دونوں رہنماؤں کے درمیان افغانستان میں امریکی فوجی سامان کا معاملہ حل کرنے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، تجارت، انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ مارکو روبیو نے کہا کہ معاشی تعاون مستقبل کے لیے اہم ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ایک اجتماعی کاوشوں سے 7.5 روپے اوسطاً زندگی کے ہر شعبے کے لیے قیمت کم کی ہے۔ اس میں مزید کمی لانے کے لیے اب ہم ریسٹرکچرنگ ریفارم جو ہیں اس کے اوپر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کے عوام کی خدمت کے لیے مثبت اقدامات، وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا عندیہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں اصلاحات کا عمل جاری ہے، کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس نے سخت محنت کی، جس سے بجلی نرخوں میں حالیہ کمی ممکن ہوئی، اس سے پیداواری لاگت میں بھی کمی آئے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بیٹھک کے دوران پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی افغانستان واپسی کے حوالے سے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ کراچی سے بھی غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کی واپسی کا عمل شروع۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ سے 190 افغان شہریوں کو 5 بسوں کے ذریعے چمن بارڈر منتقل کیا جائے گا، جہاں سے وہ اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے میں نے تو ابھی تک اس کا پڑھا نہیں ہے، لیکن امریکن کانگریس میں سینکڑوں ایسی بلیں آ جاتی ہے، وہ پروسیس ہو جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنے پروسیس کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ باخبر ہیں، لیکن دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ نہیں۔ پی ٹی آئی نے غیر ملکی رابطوں کی تردید کر دی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امریکی کانگریس میں قانون سازی کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ لوگ ہیں۔ آئندہ کا لاہ عمل اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بننے والے الائنس میں طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مجلس عاملہ کے بعد 15 اپریل کو فیصلے سے آگاہ کرنے کا کہا ہے۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر ناراضگی کا اظہار، اسد قیصر، عاطف خان، نشرحام ترکی سے متعلق بیان پر تشویش۔ اجلاس کے دوران ارکان کا کہنا تھا کہ اہم عہدے پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ بانی نے پارٹی رہنماؤں کو سازشی کہا، نہ ٹکٹ کے معاملے پر کسی کے خلاف بولے۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے اور عوام کو اکسانے کا الزام، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کو آج صبح 11 بجے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان، ایف آئی اے کے طلبی کے نوٹسز جاری، حماد اظہر، رؤوف حسن، شبلی فرات اور عالیہ حمزہ شامل۔ یہ سمجھتے ہیں ہماری گرفتاری سے مسئلہ حل ہوگا تو یہ ان کی بے وقوفی۔ سربراہ بی این پی سردار اختر مینگل کے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، کہا حکومت کی دلچسپی کا اندازہ لگا لیں کہ احتجاج کو 11 روز ہو چکے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں حکومت نے خود پہیہ جام ہڑتال کر رکھی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر جے یو آئی بھی متحرک، مولانا فضل الرحمان کا 13 اپریل کو احتجاج کا اعلان۔ کراچی میں اسرائیل مرد آباد مظاہرے کیے جائیں گے۔ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ فلسطین جل رہا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں اور حکمران خاموش ہیں۔ اسلامی دنیا والوں اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ۔
फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। कराची में शटर डाउन हड़ताल। गजा में निहत्ते बच्चों खवातीन पर बमबारी इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार। ताजिर बिरादरी ने भी कारोबार बंद रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तलबा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के शहर भर से रैलियां। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि हमलों की शिद्दत इतनी है कि शहीदों के जिस्म आसमान तक उछल रहे हैं। तयूनी फौज की गजा में दरिंदगी जारी। जमीनी और फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अल नसर अस्पताल में कायम साथियों के कैंप पर धावा। 2 सहाफी जिंदा जल गए, 7 झुलसकर जख्मी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अपने 25 किचन बंद करने का ऐलान। यूनिसेफ ने भी इमदाद रोक दी। दो साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में जबरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब का तो पीआईबी कॉलोनी से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। शहर कायद के करता धरताओं की लफ्जी जंग। फारूक सत्तार पीपी रहनुमा पर बरस पड़े। कहा मुर्तजा वहाब कैसे मेयर बने सब जानते हैं, उन्हें गवर्नर फोबिया हो गया है। मेयर कराची ने भी रद्द-ए-अमल में फारूक सत्तार को गवर्नर सिंध का तर्जुमान करार दिया और कहा कि एमक्यूएम ने सोए हुए शेर को जगा दिया। बिजली कीमतों में कमी का क्रेडिट भी लेना चाह रही है। मुझे कहा गया गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप। आपने बड़ी छोटी बात, मुझे आपका नाम सिर्फ इसलिए पता है कि आप मेरे जाती वकील हैं। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से कराची के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। कामरान टिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, मगर उन्होंने छोटी बात की। मुर्तजा वहाब लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय काम भी कर लें। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत सालाना इम्तिहानात का आज से होगा आगाज। 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तिहानी मराकज कायम। 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आए। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। शहर कायद में रात भर से ठंडी हवाएं। मुल्क के दीगर शहरों में सूरज आज भी कहर ढाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बालाई इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।